Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur ma chaîne Karima Cuisine. Alors aujourd'hui, je partage avec vous ma recette de qalb el-louz. C'est une spécialité algérienne, une pâtisserie qui est très délicieuse, qui se fait surtout pendant le mois de Ramadan. Je vous laisse avec les étapes et les ingrédients et je vous souhaite un excellent visionnage. السلام عليكم ومرحبا بكم معي في مطبخ كريمة. اليوم جيتكم بفيديو جديد باش نقدم لكم طريقة تحضير في حلوة قلب اللوز اللي هي حلوة جزائرية اللي كتجي لذيذة بزاف وسهلة التحضير. نتمنى تجربوها وتعجبكم. غنخليكم على المقادير وطريقة التحضير ونتمنى لكم فرجة ممتعة. Donc pour commencer, je vais préparer le sirop. Donc je vais avoir besoin de 800 ml d'eau. في البداية غادي نوجد السيرو ديالي. غنحتاج 800 مل ديال الماء. Je vais avoir besoin de 350 g de sucre semoule. عندي هنا 350 g ديال السكر سنيدة. Donc je vais mettre le tout dans une casserole et je vais porter à ébullition pendant 10 minutes. غادي نضيف الماء والسكر في الكاسرونه وغادي نخليه يطيب واحد 10 ديال الدقائق. Donc pour ma préparation, j'aurai besoin de 800 g de semoule moyenne. هنا عندي 800 g ديال السميده متوسطه. Ensuite, j'aurai besoin de 350 g de sucre semoule. عندي هنا 350 g ديال السكر سنيده. Pour commencer, je vais mettre 50 ml de lait fermenté. Donc j'en mets au début et par la suite je rajoute encore 50 ml. غنحتاج في البداية 50 مل ديال اللبن اللي كنضيفها في الاول ومني كنخلط عاد كنزيد ديك 50 مل اخرى. Donc là pareil, je commence avec 50 ml d'huile. هنا كذلك كنبدا ب 50 مل ديال الزيت. J'aurai également besoin de 25 centilitres d'eau de fleur d'oranger. هنا غنحتاج 25 centilitres ديال الماء ديال الزهر. Pour finir, j'aurai besoin d'une demi-cuillère à café de levure chimique. هنا عندي نص ملعقة صغيرة من الخميرة ديال الحلوى. Donc je vais d'abord mélanger les ingrédients secs. Donc je vais d'abord mettre ma semoule avec le sucre semoule et la levure chimique. Je vais bien mélanger le tout. اولا غادي ناخذ واحد الاناء وغادي نضيف هذيك السميده متوسطه وغنضيف عليها السكر سنيده وغنزيد عليهم الخميره ديال الحلوى. Ensuite, je prends un second récipient où je vais y mettre le lait fermenté, l'huile et l'eau de fleur d'oranger. ومن بعد كناخذ إناء آخر وكنضيف فيه البن، الزيت والماء ديال الزهر. كنخلط مزيان وكنخلط السائل مع الناشف. كنخلط ومني غتبدا تجمع ليا غادي نعاود نضيف 50 مل ديال اللبن وديال الزيت. Là, j'ai relié donc mes ingrédients liquides à ma semoule. Je mélange bien avec une cuillère. Ensuite, je vais rajouter 50 ml de lait fermenté et 50 ml d'huile. Je continue à mélanger et je vais les laisser reposer pendant 20 minutes. هنا كنزيد نخلط مني ضيفت اللبن والزيت المرة الثانية وغادي نخليه يرتاح واحد 20 دقيقة. Après 20 minutes de repos, donc ma pâte est bien homogène et bien ferme. Je viens l'étaler dans un moule allant au four. Vous pouvez le mettre dans un moule carré ou rectangulaire, ce que vous possédez à la maison. أنا مني خليتها ارتاحت واحد 20 دقيقة. مني لا بات جمعت ليا مزيان وارتاحت كنضيفها فيه واحد المول يكون rectangulaire كما كتشوفوا ولا تقدروا تاخذوا مربع. Et je l'étale avec le dos d'une cuillère. وكناخذ ملعقه كبيره وكنبقى نبرك عليها باش تجيني في المول كامل بالظهر ديال الملعقه كيف ما كتشوفوا. ومن بعد تقدروا توركوا عليها بايديكم كيف ما درت انا باش تجيكم مقاده. Ensuite, vous pouvez vous aider de vos mains, vous pouvez bien l'étaler avec les mains comme j'ai fait. Ce sera plus facile. Ensuite, je prends un couteau et je commence à tracer mon qalb el-louz. ومن بعد كناخذ موس وكنبدا نقطع المرصوات. Et j'ai pris quelques amandes pour décorer.
هنا كناخد اللوز كنزين بهم. Puis je vais enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant une demi-heure voire 35 minutes. صافي هنا ملي قاديتها كندخلها في الفران يكون سخون 180 درجة نص ساعة حتى ل 35 دقيقة. Une fois mon qalbellouz bien doré et cuit, donc je viens y verser le sirop qui a refroidi. Et je verse mon sirop tout de suite après avoir sorti mon qalbellouz du four. Donc là, je vais mettre la moitié du sirop sur toute la surface. Ensuite, je vais remettre le qalbellouz dans le four éteint, jusqu'à ce que ça absorbe bien. Et quand ça a bien absorbé, je viens mettre le reste du sirop. Et je vais laisser reposer toute la nuit. هنا ملي خرجت القلبلوز من الفران كنضيف عليه داك السيرو اللي هو بارد والقلبلوز سخون، كنضيفه من الفوق، كندير النص وكنعاود ندخلو في الفران يكون طافي. غنخليه يرتاح حتى يشرب ليا السيرو كامل. ملي غيكون شرب غنعاود نضيف هذاك النص الاخر اللي كان بقى ليا من السيرو وغادا نخليه يرتاح الليله كامله. Ça y est, on arrive à la fin de ma vidéo. J'espère que ma recette vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si ma recette vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like et à partager la recette avec vos proches. Je vous souhaite une très bonne dégustation et je vous dis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour une nouvelle recette. À très bientôt. صافي وصلنا للنهايه ديال الفيديو، نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها وتبارطاجيوها مع احبابكم ووليداتكم. ما تنساوش تخليو لي لايك الا عجبتكم الوصفه وتشاركوا معايا في القناه. وكنشكر كاع الناس اللي كيتبعوني من الاول وكيشجعوني، وكنرحب بكاع الناس اللي يلا داخلين عندي. ونتلاقاو في فيديو جاي مع وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.